नमस्कार। अच्युस्मिता किचन रे आपण समस्त को अनेक अनेक स्वागत। आज मु आपण मानक सहित शेयर करी बंधा कोबी माछ मुंड छेंचड़ा। यह बनैबा बहुत सहज एवं खाइबा पे बहुत भल लगी थाए। यह को बने कि भात रुटी परोटा पूरी सबुथिरे खाई परिबे। वीडियोटी को फुल वाच करंतु। आशा करुछि आजिर वीडियो आपन को पसंद आसीबो। पसंद आछले लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिया को भूलिबेनी। चलतु ताले स्टार्ट करिबा आजिर रेसिपी। प्रथमे आमे देखि नबा ए रेसिपी पे आमको कौन कौन सब दरकार। एठी देखंतु मु नेछि किछि बंधा कोबी को काटिकी छोट छोट करिकी आउ गोटे बड़ साइज रो आलू को मध्ये छोट छोट करिकी काटिकी नेछि। एठी मु नेछि किछि पियाज धनिया पत्र आउ टमाटो आउ एठी मु नेछि अदा आउ रसुण को छड़ेकी चोपा छड़ेकी आनी ताको बाटिबा आमे। एठी देखंतु मु नेछि माछ मुंड चारटा माछ मुंड आ गोटे माछर पीस मु नेछि। एठी आमे प्रथमे गोटे करेई बसेबा गैस रे ताको भल्ला भाबरे गरम हबा पय दबा। एबे देखंतु मोर करेई गरम हो जाईछि। आमे सेथरे तेल दबा। मु एठी सोरिष तेल व्यवहार करछि। आउ तेल देला परे मु ताको चारिपट को टिके भल भाबरे खेळेई नेछि तेल को काहेकि ना हमर चारिपटे तेल लागिले माछ भजा हमर लागिबोनी आराम से माछ भजा गुडी को उठी आसीबो। एठी देखंतु मु तापरे दे देछि माछ मुंड। मोर गोटे पट माछ मुंड देखंतु एठी हे गलानी बा लाल पड़ी गलानी। आमे एबे तार आरपट को उल्टी दबा एवं भल भाबरे आमे एठी ताको भाजी के नै आसीबा। कंचा बिल्कुल भी रखिबेनी। एही छिंचडा रे माछ मुंड को आमे जत्तिकी भाजीबा ना तार टेस्ट बहुत भल लागे नले एटा गोटे आइंसिया बासना हुए भल लागेनी। एहीपरि भाबरे आमे तार पछपट को मध्ये देखंतु केमती टेकिकी टिके भाजीबा जेमती कि तार चारिपट पूरा भल भाबरे हमर हेई परिबो। एबे देखंतु हमर माछ मुंड पूरा हेई जाईछि। मु ताको खोली नेछि। एबे सेही सेम तेल रे हमर आमे दे देबा काटिकी रखितबा पियाज। एठी आमे पियाज को टिके तार कलर चेंज होबा पर्यंत भाजीबा जेमती कि भल भाबरे हमर पियाजटा टिके गोल्डन ब्राउन कलर हे जाऊ। एथिरे आमे वर्तमान दे देबा टिके लंका गुंड आ हळदी गुंड। तापर आमे ताको भल भाबरे एपट सेपट करनबा। लंका हळदी गुंड दबा फଳରେ हमर भल कलर आसीबा सहित हमर पियाज भी भल भाबरे जल्दी फ्राई हो जाय थाए। एठी देखंतु मु बड़ साइज रो गोटे नेथिली टमाटो सेटा को मु एठी दे देछि। तापर आमे दबा स्वाद अनुसार लूण। टमाटो देला परे लूण देले ना हमर टमाटोटा बहुत जल्दी हे जाय थाए बा सॉफ्ट हो जाए। एमती टमाटो को आमे किछि समय एमती भाजीबा जेमती कि हमर टमाटोटा भल भाबरे सॉफ्ट हो जाऊ। एबे देखंतु हमर टमाटो सॉफ्ट हो गलानी। एठी आमे जो अदा रसुण रो पेस्ट करके रखितले सेटा को दे देबा। देकी सब जिंस को आमे भल भाबरे टिके कसी नबा जेमती कि भल भाबरे हमर मसलाटा टिके कसी जाऊ बा तार कंचा स्मेल पळो। एबे आमे एथरे गुंड मसला ऐड करिबा। एठी मु निचे गोटे चमच धनिया गुंड हाफ चमच जीरा गुंड आउ एठी मु निचे करी पाउडर देबे देखिबे तरकारी रे बहुत बढ़िया लागे। तापरे आमे सब जिंस को गुंड मसला को भल भाबरे गुळे नबा। एठी आमे दे देबा पानी काहेकि ना आमे गुंड मसला नेचे एठी हमर नहले माने जळी जिबार संभावना अछि। एठी तापरे आमे ताकू भल भाबरे आउ टिके किछि सेकंड पय कसी नबा जेमती कि तार पानी भल भाबरे सुखिला हो जाऊ मसला रो आ मसला रो गोटे बढ़िया बासना बाहारू। एबे देखंतु हमर मसला आस्ते आस्ते धीरे धीरे सुखिला हो आसलानी। आमे एमती मझिरे मझिरे ताकू टिके छाडी देतबा आ मझिरे मझिरे टिके टिके कसी दोतबा जा फले कि हमर मसला भल भाबरे कसी हे परिबो। एबे देखंतु हमर तेल आस्ते आस्ते मसला रो छाडी देलानी। तामने एटी हम मसला हमर भल भाबरे कसी हे गलानी सुखिला मध्ये होई आसलानी। एबे आमे सेते काटिके रखिते बंधा कोबी आ आलू को दे देबा। इटा बंधा कोबी आ आलू बिल्कुल भी पानी दबानी काहेकि ना बंधा कोबी रो हमर पानी बाहर थाए। प्रथमे आमे देखिबा बंधा कोबी रो हमर केते पानी बाहरुची। एटा आमे शीत दिन रे बनेले साधारणतः बहुत बढ़िया लागे। आउ एबे तो शीत दिन चलछि आपण निश्चित भाबरे एको बनेबे आउ आपण को मतामत मो संगे शेयर करिवे केमती लागिला कमेंट्स करके लिखिबे। ए देखंतु मो मसला संगे भल भाबरे बंधा कोबी आलू को मिसई नेछि। तापर आमे ताकू टिके 5 मिनिट पे घोड़े नबा।
ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୋଲିକି ଦେଖାଉଛି କେତେ ଆମର ପାଣି ଟିକେ ବାହାରିଲାଣି ଆଉ ତାର ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସଫ୍ଟ ହେଇ ଆସିଲାଣି ଆମର ବନ୍ଧାକୋବି। ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ଦେଇଦେବା କିଛି ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେବେ। ଦେଲେ ନା ଏଇ ଛିଞ୍ଚଡ଼ାରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ତାର ଟେଷ୍ଟ। ଏମିତି କିଛି ସମୟ ଆମେ ଗ୍ରୀନ୍ ମଟରକୁ ଗୋଳେଇ ନେବା, ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ନେବା ଆଉ 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର 5 ମିନିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଆମେ ଖୋଲିକି ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବନ୍ଧାକୋବିରେ ଯେଉଁ ପାଣି ବାହାରିଥିଲା ନା ସେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଶୁଖିଲା ହେବା ପାଇଁ ଲାଗିଲାଣି। ଏଇଠି ଆମେ ଦେଇଦେବା ଟିକେ ପାଣି, କାହିଁକିନା ଆମକୁ ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ଦେବାର ଅଛି। ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ବି ଟିକେ ଭେଦିବ ଆଉ ପରିବା ବି ଭଲ ଭାବରେ ଆମର ସିଝି ପାରିବ ପାଣି ଦେଲା ପରେ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ଆମେ ପାଣିକୁ ଫୁଟେଇ ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ମସଲା ସାଙ୍ଗରେ ତରକାରୀ ସାଙ୍ଗରେ ପାଣି ଫୁଟି ଆସିଲାଣି। ଏଇଠି ଆମେ ଦେଇଦେବା ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ଦେଲା ପରେ ଆମେ ମାଛ ମୁଣ୍ଡକୁ ପିଠା ଖଡ଼ିକା ସାହାଯ୍ୟରେ ଟିକେ ଭାଙ୍ଗିଦେବା। ପୁରା ତାକୁ ଆମେ ଗୁଣ୍ଡ କରିବାନି, ଏଇଟା ଗୁଣ୍ଡ କଲେ ନା ଭଲ ଲାଗେନି। ତା ଛଡ଼ା ଆମେ ତରକାରୀ କଲାବେଳେ ସେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଯେତିକି ହେବା କଥା ହେଇଯାଏ, ତେଣୁ ଆମକୁ ବେଶୀ ଗୁଣ୍ଡ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଏଇଠି ମାଛକୁ। ଏଇଠି ତାପରେ ଆମେ ୟାକୁ ଆଉ 5 ମିନିଟ୍ ଘୋଡ଼େଇ ନେବା, ଯେମିତିକି ମାଛର ବାସ୍ନା ଆମର ତରକାରୀ ସାଙ୍ଗକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆସିପାରୁ ବା ବଢ଼ିଆ ତାର ବାସ୍ନା ଭଲ ଭାବରେ ମିଶିପାରୁ ତରକାରୀରେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ତରକାରୀ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ଆସିଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆମର ପରିବା କେତିକି ସିଝିଛି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପରିବା ଆଉ ବାକି ଅଛି, ଭଲସେ ସିଝିନି ଆଳୁ ଗୁଡ଼ିକ। ଆମେ ୟାକୁ ଆଉ 5 ମିନିଟ୍ ଘୋଡ଼େଇ ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ 5 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଘୋଡ଼ା ଖୋଲିକି ଦେଖାଉଛି। ଆମର ତରକାରୀର କଲର୍ ପୁରା ଚେଞ୍ଜ ହେଇ ଆସିଲାଣି ଆଉ ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ଶୁଖିଲା ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଚେକ୍ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଆଳୁ ପୁରା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ସିଝିଗଲାଣି। ତାମାନେ ଆମର ଏଇଠି ତରକାରୀ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ଆମେ ଲାଷ୍ଟରେ ଏଇଠି କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ର ଆଉ କିଛି ଗରମ ମସଲାକୁ ଦେଇଦେବା। ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେବେ, ଏଇ ଛିଞ୍ଚଡ଼ାରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ତାପରେ ଏଇ ଗରମ ମସଲା ଆଉ ଧନିଆ ପତ୍ରକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ତରକାରୀ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶାଇ ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଏବେ ଆମର ତରକାରୀ ପୁରା ଖାଇବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ୟାକୁ ଥରେ ବନାନ୍ତୁ ଏବଂ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ମୋ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ପୁଣି ଆସିବି ଆଉ ଏକ ରେସିପି ନେଇ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।